seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. La 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 la. Some people pray all day and cross their fingers tightly. Good morning, guys. Ay, nagising. Hindi. Tulog yan. Tulog pa yan. So, unat-unat. Mga 30 minutes pa, guys. Gigisingin na natin to kasi kailangan natin ng mag-feeding for her. Si Nico is tulog din kasi pagod. So, kanina pa ako gising, guys, kasi mga 6 o'clock na feeding, hindi na ako nakatulog ulit. Mamaya magnanap na naman tayo after ng feeding ni baby. Kasi Nico na naman ang magigising. Kinunan na rin siya ulit today ng blood sample para sa bilirubin niya for follow-up control. And let's see kung ano yung result nun, kung ipagpapatuloy pa ba itong phototherapy o hindi na, or kung makaka-uwi kami today or another day pa. But yeah, kumain ako ng breakfast and kumuha lang ako ng mga liquids doon. Ito is plum juice ito or plum sauce. Maganda ito, guys, para sa mga bagong panganak, para hindi ka mahirapan tumae. Kasi kapag meron ka pang sugat sa baba, mahirap, guys, kapag tubol yung tae. Pag hindi malambot yung tae mo kasi mapapaaray ka talaga sa sakit. Kaya yung plum sauce is maganda siya na i-consume after surgery or after ng delivery mo. Lalo na kapag doon sa genital area. Sun kanssa ei ollut ongelmaa katsoa avoimiin silmiin. Sitten sä voit näyttää nuo suudakin ihan yhtä hienosti kuin sillä. Ei haittaa vaikka vähän huudat. Tää vaan nostaa tuota kieltä aina tohon eteen, kun huutaan. Tämä on haaste imetyksessä ollut. No mutta se oli hienosti näytetty. Ja sit pistäpä se kieli sinne. Pistä se kieli sinne lattiaan, niin on koko kieli ylhäällä. Minustahan syö hyvin, mutta sitten kun me yritetään rinnalleen, niin se meinaa toi kieli jää vähän sinne eteen, että hän ei saada Ei tullut mitään jännittäkään näin. No ei näy, että Kuule, nyt tulee tämmönen vähän yllättävä tempo. hän ei niinku kauheasti työnnä sitä kieltä ulospäin, että se jää tohon. Noin. Sitten pieni kävelynäyte. Oikein harmilla jaloilla niin, että
Aha, miten sä käännät päätäsi? Ai, ihana. Hyvin sä käännät päätä. Noin niin kuin pitääkin. Hello Ray guys! Kakalunch lang namin ni Nico dito sa kitchen area. And tawag dito. Today guys is uuwi na kami ng bahay. So, hindi ko alam kung nakapakita ko na ito lahat dito. Itong kitchen area. So, dito guys may mga pagkain dyan. Lahat ng yan, lahat ng drinks is free and siya for the mother. Mahirap pa rin tumayo. Sakit. And may mga fruits din doon. May tea. And everyday nire-refill nila yan ng bago. So yan, may mga yogurt dyan. May mga iba't ibang klaseng soup, fruit soup, and yung mga berry soup, breads, yogurt, milk, and dito may mga juices, fruits. Ayan siya. Tapos dito din may mga tsaa. Ayan, meron din for gluten free. Ayan, tapos merong ref dito guys. Kung saan namin nilalagay yung baon namin. Meron kayong baon. Tapos sa taas yung mga yasite, tsaka yung may ice cream dyan. Tapos dito naman may mga iba't ibang pwedeng gamitin. Tapos dito naman sa baba yung mga tissue paper, mga baso, straw, kutsara, tinidor. Tapos yung black na machine dyan is yan yung coffee machine na free siya for the parents. So si Nico dyan siya palagi kumukuha ng kape. Pero yung mga pagkain andito guys, lahat yan sa mother lang. So okay na rin. Ayan siya. So, libre lang siya for the mother. So, today we are going home. We're going to pack our things. And, before we go, we will take a picture of our baby in here, guys. So, merong part doon na pwedeng mag-take ng picture. So, dito, guys, meron ditong area kung saan pwede ka mag-take ng picture. Sample yung ganyan, no? So, isi-set ni Nico, guys, yung ilalagay namin. Tapos dito natin pipicturean si baby. Yan. Diba? Ang cute. Yung baby natin na yan. Tulog. Pula-pula pa rin yung cheeks niya guys. Dahil dun sa tape. Pero mawawala naman yan siya. Gandahan. Ayan. Tulog na tulog. So kailangan ko tong padidein ng 12:30. And meron din akong extract na milk kanina. Hindi pa ganun karami yung milk ko, but it's okay. Dahan-dahan, dadami din yan. Tapos dito guys, meron silang mga samples. Pwedeng kumuha dito. Maternity pad sa Opta. Free samples siya. Ayan, yung mga samples. Disposable breast pads. Ay, gusto ko to. Gamit natin yan. Tapos meron din dito mga donations ng mga socks, woolen socks. Ayan. Free lang ito guys. Pwedeng kang kumuha dito sa Opta. So yan yung kitchen dito guys. Maganda siya, 'di ba? Malinis din. Ang daddy guys, so kugihan. Ay, kayong si Nico guys. So, first time dad. So, ayan na, sinaset up na ni Nico guys.
We're going home, guys. Thank the thank. Daddy. Missä on Pippu on? Okay. Uwi na kami, guys. 7 days, guys, sa hospital. And we're finally out. Lamig pa rin. Oli se, mikä se oli se odotustila ja sitten oli synnytyssali ja siellä oli sitten mentiin tarkkailuhuoneeseen ja sitten vanhemmat. No niin, siitä tulee 4. Se 6 tulee Sarille asiakas, että olisiko se halutaan 4. So, dito na kami, guys. Di pa kami umuwi sa bahay. Kasi, bisitahin pa namin si Lola. Since andito naman na kami. Baby is andoon. Uy, sarap ang tulog. She's sleeping so well, Daddy. Itkä on niin kylty vauva. Touch. Päällikkö. Mä olin pops vaikka what? Niin on. Kädet. On. Mamma lämmikko tää. Soittajan sormet. Hänestä tulee soittaja. Vauva, moi. Musikantti. Se on pieni Sami. Sinä käyt tommosissa. Se on vauva tutti. Se oikein. Mamma lämmittää käsiä. Täytyy se välillä käyttää. Ei tää nyt... Nee. Ei kerättä mummo kerkesi. Mummo kerkis 5. Sitten niin. Periaatteessa 4 tässä on. 1, 2, 3, 4. No 4. Ai niin on 4. Niko Tulee tähän nyt, Niko tulee, niin se on 4 polvea. No niin on. Otetaan 4 nukuttas mukaan. Aika kiva toi muuten puku. Tää on tosi kiva. Ennen pidettiin kuule kapalossa monta kuukautta. Sen lämpimyyden takia, kun oli kylmät huoneet, niin ne... Semmosta vauvahierontaa, tiedätkö? Ei se siis, että se Ah, onko siellä vauvohieronta? Siis on. Onhan niitä vauva uintia ja kaikkia mitä. Joo. Jep. Kuulemma siis... Jos ei tullut, niin täytyy lähettää. Ja saat sitten laittaa Joo. Eerolle ja kaikille, että kyllä sitä nyt sitten täälläkin osataan. On ainakin yritetty. Että. Ne hävitti ne paperit, kun se olisi. Grabe, ang chika. So, nag-coffee lang kami dito kay grandma, guys. Tapos uwi na rin kami sa bahay. Pero bago kami umuwi, pinainom ko na muna yung baby ng milk dito. And sa bahay na tayo mag-change yung diaper. Ayun, so pinauna ko na si Nico and Anika kasi hindi magkasya sa elevator. Maliit kasi itong elevator na para sa amin, 4 na kami. Malaki din yung car seat na dala namin. So, yun, pauwi na kami ng bahay. So, Pimo naman yung isa-surprise namin. Tingnan natin ang reaction ni Pimo. Guys, nagwa-wonder si Pimo. Nee, we're already home. And we need to change our diaper. Yes. Pimo! Tula! Tula, Pimo! Pimo, Tula! Dadalawang isip siya. She's wondering. Se on pieni Sami. Ano, nuwari? No niin. Pimo is... Hän tarkistaa kaikki. Alice. Pimo is checking everything, guys. Is this thing safe? Where is this coming from?
Where is this thing coming from? She's checking everything. Mag-change lang tayo ng diaper. Mimo is also... Nani? Uy! 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 Mika to yun! Uy! 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 Ala! Ala si Putki! Si Putki Pimo! It's kicking Pimo! I've seen the wishing well, Magsa-iha na. but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, Ausline, diba? but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. La 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 la. Some people pray all day and cross their fingers tightly in a bow. But I've got open eyes and arms stretched wide because I